Hello guys, ihaw tayo sa kawali guys. Siyempre, try natin mag-ihaw dito sa kawali. Ayan. Yan guys, ihaw tayo dyan ha. Try lang natin to. Oh. Dito daw kakain yung aking mga apo. I-try natin yan. Try natin yung ihaw dyan. Ihaw sa kawali. Ayan. Try natin yan. Try natin guys. Diba? Try natin yan. Yan. Tapos takpan natin guys. Takpan natin. Ayan. Lampas yung takip guys. May sumisilip pa. Ayan o. Ayan. Tingnan na natin yung inihaw dyan. Oh, okay naman. Okay naman mag-ihaw dito. Kasi yung kawali parang grilled lang din. Oh, diba? Parang grilled lang. Mamaya luto na yan. Diba guys? Pwede naman. Oh. Diba inihaw na? Ayan na. Oh, diba? Inihaw. Oh. Oh. Ayan mo yung kulay na madilaw-dilaw na yan. Tuya yan. Oh, di ba guys? Pwede na. Mainit pa. Pwede ko na lang takanin eh. Ala, pwede ko nang kainin pala. Sorry. Hop. Huh? Agak